Tindog sibugay nun maghiusa, ingog para sa atong probinsya. Mga proyektong maanyag ug programa, Gov and kay Hofer ang atong pag-asa. H for health and wellness, O for order and safety, F for farms, fisheries and food security, E for education, environment, R for roads, infrastructure and transport network, Ho for parents kalambuan. Yes we can with Dr. N, ang sandigan ug sumbungan sa atong suliran. Yes we can with Dr. N, tuyog sa pagbugsay padung sa kalambuan. Yes we can with Dr. N, ang sandigan ug sumbungan sa atong suliran. Yes we can with Dr. N, tuyog sa pagbugsay padung sa